ano kayo. Party nyo Kailangan lang na naman. kayo. Tara, pamid. Ready na one, ah. Okay, push, Being pamid, ako. push mid. Push, eto, mid, oh, ready? One. Being ako ulit. Sige. Push nyo na. Tanginong yun. Late to being ako. Push nyo, balagbagin nyo, boss. ng tetrade si Bart. Mel, sa'yo yung Thanos, Mel. Reso niyo ako, par. Akin yung Zephyr. Cancel ako dun. Reso niyo Likod, ako, boy, par. likod. Oh, likod, ha, patingin ng likod, ha. Mel, Patingin ng likod. sa'yo yung Thanos. Boss. Prime yan, ha. Patingin ng likod, ready? Dito, One. dito. Okay, compress lang. Pedes, compress sa pedes. Siya, Compress sa pedes. Patingin sa right side, ha. Saglit lang. Patingin Dito sa right mo iwan, side, ha. putang ina. Areso. Ano muna Sige, kayo? compress lang. Pasok mga namatay sa mid. Patingin ng ako. ano. Patingin ng likod, wala pa. Sige. Walang Try, sa- try, Right, try. right, ready? One, ha. Ready? One. Boom. Okay, compress lang. Parang ginagawa niyo, Commander, par. Pasok sa mid, mga namatay. Bilisan nyo. Ayan na, left side, ha. 3, 2, 1, drop image nga. Image na. Tara, push pa left. Okay, push nyo left. Push nyo na. Miss dia. Okay, sige lang. Push nyo lang. Para-ready lang one, ha. Sige, push nyo. Push nyo. Para-ready lang one, ha. Pag may... Bitaw mo na, sirs. Ready? One. Sige, push Hindi nyo ko na. tuloy inaabot ang Push clean. nyo na. Wala. Ako po. 3, 2, 1. Tara, balik pamid. May image naman tayo, eh. Pamid. Push lang. Compress sa pedes, ha. Sige, Ned. Kaya mo yan, Ned. Ayan na. Kaya mo na ito, ha. SG, oh. Ready? 1. Yeah. Push nyo, boss. Push nyo na. I-push nyo na. Bitaw mo na, Sige, compress muna. Compress sa truck. Wala tayong image, eh. Compress sa truck. Ang layo nyo, Chino. Likod, ha. May archer, ha. Archer nasa kaliwa. Compress muna. 3, 2, 1. Drop image. Tara, push pamid. Pamid na. Hindi nyo maabutan yan. Archer yan. Pamid na. Ito, may MP, oh. Pamid. Ready? 1. Sige. Wala. Parait na. Push na right. Walang MPO, boy. Nakaw isa. Mamaya papasok. Hello? Matagal Wala yung magdati PU? yan. Wali. Okay. Push nyo na right, ha. Compress muna saglit. 3, 2, 1. Tara, push. Push. Tangina, wala. Ito, oh, ready? 1. May peti ka na. Balagbagin nyo na. Kakapasok lang. 3, 2, 1. Ready? 1. Balagbagin nyo na, boss. Balagbagin nyo na, boss. Compress muna yung mga na. Gagin, matay pa kayo dun, Alex. Okay, compress lang. Namatay party ko. Pasok kayo right. Pabiyaya. Pasok right yung mga namatay. Late pa being nga, lit. Pasok right yung mga namatay. Chino, compress dito, Chino. Late pa being ako. Compress muna. Okay na lahat ng party? Okay na? Sige, boy. Sige lang. 3, 2, 1, drop image. Tara, push pamid. Push na pamid. Pamid. Iyaan nyo na, archer yan, eh. O, ulit. Tara, pamid. Pa-ready ng one, ha. Okay, Gago, wala rin si sige, una lang. Tanas ang Okay, katanas. push na. Pamid. Busy ako, boy. Pamid. Wala. Wala, tara pa, left. Party ko, compress saglit kay Shad. Okay. Bitaw Ito mo, na, Mel. pala pa. 3. Compress muna. Kakapos tayo, epic. Compress muna. Bitaw mo na lit. 3, 2, 1, drop image. Tara, push. Tangina, nauna, no. Bahala dyan. Sige. Hindi ko yung uhita, ha. Ready? 1. O, di ba? Nauna ka kayo. Hindi ko uhita, eh. Yeah, push nyo na hanggang portal. Pa-ready ng 1, ha. Ready? 1. Uy, bitaw! Nandito na kami ni Yadge pre sa nurse pre. Yun, boss. Compress lang. Quick, labas. Pasok kayo Yung mga ng ano, namatay boy. left. Ano ba Yung to? mga namatay R? left. Ano nga, Wen? Si Graver yung PL, ah. Si Graver. LLL. 5, Ano nga? 4, Si 3, Mel na lang, 2, Mel, sundin 1. mo. Trap portal. Ready? 1. Patay pa. Tanas, pasok Ina kayo. yan. Ay, wag Ay, na. ako, boss. Gago siya, nag-miss yung reso ko. Neng, dito, Sige lang. Neng. Makro. Okay, Paktay compress tayo. muna. Huwag mo hintayin yung Ned. Putang ina ng Ned. Compress muna, post. Wait lang, huwag ka man Post, compress muna. Papasok din yung Compress. MPU Atel. Dito. Compress na, boss. Ayop na yan.
3, 2, 1, drop MH, Dito na MH, MPL, MH, boy. tara, push, push, MPU. push par, lang, likod push muna. natin. Sige, Oy, push muna MPU. dito. Dito. Compress muna box, compress muna Sige, box. Compress muna box, compress muna box. Compress, 3, 2, 1, tara, push, pa portal, pa portal. Pa-ready ng 1, ha. Nako, tinauhan. Nako, di bumalik tuloy. Ready? 1, Ang ina mo. pumasok tuloy ng portal. Ayop Wala. na yan. Hindi pumasok dyan. Tara, pamid na. Ayop na yan. Tinauhan kasi. Ayaw kasi sumunod Para eh. MH Boy, tayo, wala pamis mo, kami boy. ano. Okay, compress muna dito. Compress muna, compress. Sige, bitaw mo nga dito, Mel. Compress na. Wait lang. Scatter kami, wait lang. Sige, compress muna. Compress. 3, 2, 1, tara, push pa mid. Sa Yan na, likod si RBJ. Okay, push muna. Compress muna. Habol ah. Compress pedes. 3, 2, 1, tara, balik. Gago, madami sa harap. Tangin Ready? mo, bobo. Wala, Bago isang pa. party pala eh. Ayop na yan. Madami sa harap niya, Zed. Eh, nag-report kasi boss eh. Tara, push na, pa mid. Gago, may nag-report eh. Gilang, Okay, gilang, mid, oh. gilang. Yung mid ah. Wala. Yung skating area na lang. Wala pa mid. Ayan na, ah. Push na. Pa right. Pa right, ready? Ready, 1? Nago. Hindi talaga. Push nyo na, boss! Push Pusin nyo na. Nauna naman kayo eh. Dikit-dikit parte ko, boy. Okay, push. Patayin nyo, ubusin nyo. Compress dyan. Compress dito. Compress box, compress Lagas box party dito. ko, lagas party ko. Macro. Ready? 1? Yeah, pa mid na. Sa mid na tayo. Compress na lahat sa mid. Pasok mid, lahat namatay. Pasok sa mid, namatay. Pauna-una kasi kayo, boss eh. Compress na dito. Box na. Ito, B Compress ako. box. Pasok mid. Patay, lahat ng nasa Pasok likod. mid. Aray. Pasok na mid. RBJ Ayan ah. na, right pa-ready naman na. Ready, 1? Patay pa ako dun. Push, tignan nyo kasi. Ay na naman. Reso. Revive ako? O may reso? Okay, compress sa mid. Ayaw sumipa agad ng mga tulong miss na. Boy, tignan nyo kasi. Kinukuman na nasan galaban eh. Right, di ba? Tignan nyo agad. Okay, compress na. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1, drop MH. Tara, pa right. Alright, road lang daan ha. Eto, grass na. Ang dami sa grass. Sa grass, pa-ready ng 1 ha. Compress na, 3, 2, 1, tara push. Push, ready? 1. Una ako dyan. Sige, push nyo na hanggang right. Push nyo na hanggang right. Magre-revive na ako. Push nyo hanggang right ha. Push nyo na. Ay, may reso. Thank you. Sige, push nyo na. Compress nyo na dyan. Na-reso. Sige. Push nyo dyan. Wait lang ah. Compress muna dyan, boss. Nereso. Compress muna. Wait lang. Nereso eh. Sige, laban ba? Wala. Ito na, nasa Eto, harap Yoji na. ah. Sige. 3, 2, 1, tara, push na. Pamid. Pamid na. Hindi pa ayo. MH muna. Compress muna dito. Compress muna. Drop MH na iba. R. Compress na 3, 2, 1, tara, push na. Pamid. Ano, keso? Pamid. Ready ng 1 ah. Doon ka sa harap, Mel. Takboy mo sila sa harap. Walang kalaban, boy. Tara, push left. Arba? Namatay kami. Tara, compress muna. Palep tayo. Tara, palep tayo. Left, right pa. Tulog na. Namatay kami. Compress. Ayun na, position nyo. Compress muna, wala tayong MH. Compress muna, walang MH. Compress lahat muna lahat. Nawawala kasi MH lahat. 3, 2, 1, tara, push na. Push, pa ready naman na. Ready, 1. Push na. Pati MP. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Layo, boy. Tara, portal. Wala pa. Kunti lang pala yun. Compress muna. May image ba lahat? Okay, compress na. Pa-CD na tayo. Hold down na tayo. Compress na lahat. Compress na. Compress na. 3, 2, 1, drop MH. Tara, pamid. Uy, gago, hindi ako Okay. inabot.
Uy, Gagi, dikit muna kayo sa Oh, compress muna. Wait lang. Bert, sige, pa-image ka. Okay na, okay Wait na. lang. 3, 2, 1, tara, push na mid. Yeah, push na mid. Bitaw na nyo, pre. Yeah, push na mid. Wala. As ba? Yeah, push mo na mid. Mid. Wala ba? Tara, pa left. Compress tayo. Left. Compress muna dyan, nasa box ha. Nakaw. Compress muna sa box. Compress muna dito. Compress na, macro ko. Compress na, wala tayong image. Gago, Compress nasa na. harapan sila. boy. Gago, ang dami. Compress na, macro. Compress na lahat, wala kami image boy. 3, 2, 1, drop image. Sige, push yun na. Sa portal, boy, I-push yun na. I-push yun na, boss. Ang dami ba sa taas? Sige, push yun na. Ready? 1. Okay, patayin nyo na. Ang dami sa taas, Jeff. May nangungupal sa akin dito ah. Parang ang Okay, sarap compress na. Mel, bitaw ka, Mel, ha? Compress. Yung iba, image na nga kayo. Hindi kayo na-image lahat eh. Hindi na-image lahat. Okay, compress muna. Ito, wait na natin to. Wala pala. Sige, pa-cooldown na image boy. Para sabay-sabay na. Isalin nyo si Weirdo. 3, 2, 1, drop image. Image na. Tara, push mid. Tangin na kasi image yung mga to. Push eh. Tangin na. Diretso, image eh. Oo, yung Pagka image pa nila. image ang agad eh. Tangin na layo ng spelling. Paredy ng 1 ha. Paredy ng 1. Sige, push nyo. Ready? Sige, pag may kalaban ha. Ready? 1. May kalaban pa? Wala. Tara, ito, para ito. Ready? 1. Ubusin nyo na. Sige, diretso pa right. Diretso na pa right. Nakapusin para. Kapos image ah. Compress na. Puta Tigil na. Mel, ikaw bitaw, ha? Wait lang, compress mo lang si Quezon. Compress na. Wala kayo tumakbo, pre. Pag Compress nag-PMS na, kayo, compress pre, na. tumakbo muna. Compress muna para sabay-sabay lahat, boss. Compress na lahat. 3, 2, 1, drop image. Sige, Okay, push yun na. Right, Sige, push yun na, right. Alex, likod ka lang. Sa likod Ah, meron teka, na negative SG. Sige, push yun na, right muna, right. Ready? 1, push yun na. Ubusin nyo muna to. Ubusin nyo na. Patingin ng likod ha. Titingin na ako likod ha. Sige, ubus na. 3, 2, 1, tara, push likod. Push likod. Ito, pa-ready ng 1 ha. Ready? Ala. 1. Nako, compress na, pedes na. Wala tayo MH. Compress pedes. Compress na yung ski, Compress. bobo! Compress sa pedes. Boss, ba't ka galit, boss? Compress sa pedes. 3, 2, 1, tara, pamid na. Image na. Tara, pamid na. Mid. May sasalubong ah, may sasalubong. Sige, ready na 1 na. Ready? 1. Ubusin nyo na. Ibusin nyo na. Boss, patayin nyo to. Patayin nyo na. Sige, compress muna dyan. Sige, box tayo, compress dito. Left box. Left box, pasidi tayo, pasidi. Left box Left daw, box, boy. left Nasa box, mid boss. box kayo, por. Dito, boss, macro ko. Left box. Palep tayo, dito SD. Compress muna lahat. 3, 2, 1, drop image. Tara, push left. MH pa lang, boy! Push na left. Ay, nako po, kinangin ng mga Pala. member to. Pagkiki ko Sige. kaya kayo mga bobo kayo. Push na left. Ready ng 1 ha. Ready? Nandito siya. 1. Sako nga. Ito, ready? 1. Uy, sa Sige, likod. balagbagin nyo muna to, portal. Portal muna, tauhan nyo na, boy. Hindi ko alam counting yan. Ready? 1. Pwede na yan. Balagbagin nyo na. Balagbagin nyo na. Patingin ng likod ha. Compress muna. Compress sa LPG. Patay ay yung mga namatay. Pasok muna. Sabay-sabay tayo mag-image, boss. Okay, compress muna lahat. Okay na lahat ng party. Chooks, gawa mo dyan, boss. Pasok na, Iruj. Dito na, compress na kayo. 3, 2, 1, MH. Tara, push pamid. Pamid. Yan, ganyan, putang ina nyo. Matuto kayo sumunod. Spoiler Pamid na. Sige lang, wala mo sila. Push na. Sila magala. Push. 3, 2, 1, likod. Hindi ko na-cancel. Hindi ko nakita. Nasa kanan. Okay, push na. Sorry, hindi ko nakita. Ready? 1. Resolution tayo.
Sorry, Sayang boss. to MMR, oh. Okay, Sayang compress muna agad. Nakakuha Compress si muna, pedes Tokboy. na, pedes na. Pedes Mel, dito. ikaw, MH, Mel, Pedes, Bitaw compress na dito, ako. boss. Ito, Pedes, ito, pedes, Mel, pedes. dito, Mel. Compress muna lahat, compress muna ulit. Compress muna ulit. Sorry, boss, di ko nakita eh. Compress muna lahat, compress magkapres. Compress muna lahat, compress. 3, 2, 1, tara, push na, portal na. MH na, portal lang, portal. Pare din naman ha. Okay. Putang ina. Wala, lumabas. Okay, tara, paano? Pamit. Takot. Pamit na. Sige. Grass kayo, grass daan. Grass daan. Titingin sa ilid. Patingin ng, pare din naman ha. Sige, push na mid. Push na mid. Archer lang to. Push na mid. Pare din naman ha. Wala dito, boy. Ito, Ito, SG. Sige, wag niyo muna i-push po. Lalabas yan. 3, 2, 1. Sige, push. Ready? 1. Sige. Compress na muna dito. Compress na. Inabol kami sa dahil. Compress sa box. Sige. Sige, boy. Archer Compress lang muna yun. sa box. Compress sa box. Nasa right to. Ayun, no? Compress muna sa box. Compress na sa box. 3, 2, 1. MH. Paray tayo. 3, 2, 1. Tara, push right. Push na right. Iker, tara, harangin natin to. Lilikuran Push tayo. na right. Kaltokan mo Sa ha. likod meron na. Sa likod. Push na right. Tara, Compress balik, muna. Iker. Wait lang. Okay na, patay na namin. Tara, balik na, Iker. Tara, push na. 3, 2, 1, tara, push na. Push. Ready nung 1 ha. Ready? Tara nga, Hiroj. Sige, Kumukulit push yun eh. na, Bitawan mo, push na. Hiroj. Sa Push likod. na. Ubusin nyo na, boss. Yung tanga. Pagain yan. Compress muna. Compress na dito. Compress na. Namutay ka, boy. Ano to ko nun? Putang inang yun. Par, wait lang. Wait Compress lang, muna. par, ah. Sige, compress lang. Pasok na Nabay matay. kami. Wait lang. Yung Yongski. Sige. Mel, bitawan mo Sige, nga. compress muna. Compress lang. Wag muna mag-MH, boss. Di tabay to. 3, 2, 1, drop MH. MH na. Tara, push. MH pa lang. Push na mid. Wala, putang ina. Pag nag-cooldown na MH kasi, kuha MH sila kagad eh. Yay. Push na. Push na pa mid. Pamid. Ako, inuubos na, boy. Ito, pamid, ready? 1, MP. Suntukan na. And, Pa left na, diretso na left. Diretso left. Left. Kakapusin. Tara, compress muna. Ikaw, Mel, Compress bitawan muna. mo sa'yo, Mel. Compress muna, kakapusin na image natin, boss. Compress muna lahat. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Push. Ready ng 1 ha. sa harap na kayo, sa likod na ako. Wala dito pa. Push, Andito par. Andito na. Sige, push na. Wala tayong magagawa. Push na, ready? Tara, sirs. Okay, ready? 1. Tangina mo! Mga takot. Okay, tara. Push na. Balik tayo. Patingnan natin to, Iker. Putang ina to eh. Gago to eh. Balik tayo. Balik. Sige, push nyo na. Compress sa pedes ha. Pedes. Ready? 1. Putang ina, kliban pa. Okay, compress muna sa pedes. Mawawalan tayo ng image, boss. Ang ina Bumubo. Kulang mo. Compress muna. Doon, pre. Compress muna lahat. Yung mga namatay, pasok sa mid ha. Likod Three. niya, Swirl, ah. 2, 1. Ayun, Likod niya. Ready? 1. Back na. Ang layo na. Back na. Ang layo. Pamid na. Dalawang takot. Ang layo. Ano ba yung apelido ng bobo na yan? Kung kasi mag-quit ka Tara, ng bobo, parait na. mag-archer. Parait na. Parait. Sige, push nyo. Abot naman nata image. Sige, push na. Waltz, okay ka lang? Push na. Abot na image to. Abot yung image. One. Push. Putang ina, wala. Sige, push na. Ready? 1. Push nyo. Balagbagin nyo. Putang ina. Portal! Ah! Tangina mo yung Compress muna lahat. Compress muna lahat. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Pamid. Kupal yung Alaro. Yongski, zero deaths ah. Cheater pa. Ako na gusto ko lang targetin yung Archer. Hindi ko matarget eh. Yongski is doing it. Ayun, tulungan nyo ko. Ready? 1. Mga tukbol. Okay, pamid. Ready? 1. Walang one, boy.
Ba't may 1 na kayo? Only skill? Tapos na. Ako pala eh. Andy Ang kami ina, dun. lahat pa nag-1 yun. Mel, May likod, bitaw mo bugok. dito sa atin, Mel. Pa-compress mo lang. Bitaw mo na, Mel. Okay, compress muna lahat. Compress muna. Kaya nyo na yun dun, oh. Compress muna lahat. Ibihin nyo nga para lumabas. Compress muna. 3, 2, 1. Tara po, MH, palep tayo. Palep. MH pa lang yung Left. putang ina mo. Left. Push na left. Yeah, push na left. Putang inong RBG, nakakarami ah. Oo, kuha mo yung inis pa. Sa likod mo yung mahabol ah. Push na left. Push muna left. Push. Ready? 1. Okay, naunahan na yan, boss! Bang. Bang. Alay ah. Putang ina mo. Nakuha ni nakatawa Thanos, ka. bobo. Compress Ay, na. naku. Likod. Likod oh, ready? 1. Nakasal ko yan, boy. Ano ba ang lupit ko? Compress na. Yung mga nabatay, pasok. Mel, bitaw ka. Okay, pasok muna Alep ha. Okay na. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop push pa mid. Yung basta lilikuran. Ano daw? Ganun ah. Hindi ko sa pangalan mo. Doon ka sa likuran. Huwag ka Okay, dito push sa na unahan. pa mid. Push mid. Pa ready nung 1 ha. Gano'n, Ready? mamamatay lang ako pagka ano eh. Ready? 1, sige. Tawan nyo to. Ayaw Hindi lalo. bitawan par. Ayaw Ready, one? bitawan mga Okay, push na. Tawan nyo na to. Namatay tuloy ako. Pa. Ang ina nyo, pre. Ayaw Nagkakansira kasi kayo, pre. pabitawan. Ayop na yan. Cooldown ako. Push Yan, bitawan sige, nyo na, boss. magkasira kayo, Kawali pre. sa inyo. Gusto mo Nadadali kami. ganun, Bert, ha? Sige. Bobo, binantayan ko yung likod, boy. Pareso si Keso. Nadali pa. pa tuloy Pareso. kami. Pang bitawan na, tumakbo. Pareso. Bobo, layo ko sa'yo. Tulog ka ba? Pareso muna. Okay na. Miss pa Compress kasi na, yung boy. Compress na lahat. 8, Nagka-deads 7, ako. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, tawan mo na. Ready? 1. Patayin nyo na. Minamamatay pa. Poking in ang yan. Wala ba? 3, 2, 1. Tara, pa-right na, Pag boss. nasa unahan kayo, bitawan nyo, boss. Huwag kayong ano sa kills. Pa-right na. Push na. Abot MH ba? Bitin po MH, bitin. 3. Kapusin. Compress na. Abot yung MH ko. Sa inyo, hindi. Bitaw, Mel. Okay, Bitaw mo na, Mel. compress muna, boss. Ang layo ng iba. 3, 2, 1, tara, push na. Or! Push na Kasi iba. yung ski. Tanginang yung ski. Push na. Ready? 1. Sige. Patayin nyo na. 5, 4, 2, 1. Ready? 1. Nandriyo na. Wala na bilang boss. Compress na. Compress na. Ang Pasidi inang lahat ng ate. MH. Pasidi nga lahat ng MH para sabay-sabay. Poking Hindi in mo ang nga yan. ako cheat doon, ano pre? Compress Bigay muna nga lahat. ako. Judge. Compress muna lahat. Uy, mga archer pala yun eh. Compress muna lahat. Pasidi lahat ng MH ha. Pasidi. 5 Pasidi. seconds. Sige. Hindi sila despo ah. Sige, CD muna, boss. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Image pala, oy. Push! Sige. Tingin no, Sakit sa archer mata nila. nito. Nawalan ka tuloy ng ano Par, tanong. malilikuran tayo na Image. sa gilid. Sa road. Dito. Dito, sa police. Sige. Tara, push. Lilikuran tayo, boy. Push, ready? 1. Una na ako dyan. Poking ina nyo. Putang ina, mali Gago. pinuntaan natin, gago. Sige. Di ba? Tara. Sumunod, gago. Tara. Compress muna, pedes. Compress pedes. Dati, gago. Sabi malilikuran, pre. Napatingin Compress. siya sa likod. Compress pedes. Mel, bitaw mo na, Mel. Compress muna. 3, 2, 1, drop MH, tara pa mid. Clear mid, tara pa left. Diretso na left. Clear daw. Boss, ako yung punta ng punta, boss. Nice command, Pau. Diretso Maliligo na, na to, pero nasa harap pala. Diretso Hindi na, may pwesto sila eh. Kakatin. diretso nyo na. Diretso, pa-ready na 1 na. Alex, likod ka. Sige, team member dyan. Pa-ready na 1 na. Ready? 1. Push nyo na, boss. I-push nyo. Ready? 1. Ready? 2. Ready? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Push. Bitaw mo naman yung Cancel lahat. Oh, push na. Walang kasabay eh. Oh, compress na. Oh, yung archer sa likod, oh. Ang ina mo, compress muna. Patay ka. Boss, walang Compress. kasabay, boss. Compress. Si Sayang yung Hitler, skill. isali nyo. Si Hitler, pasidi muna. Pasidi. Ayan na, 8, 7,
6, Dito daw, Hitler, oh. 5, Wala, Oh. ano yung kilaper Three, yan? Ba't walang party two, yan? 1. Tara, Tuloy, push. tuloy, Push na yung RMP, ready? 1, pwede na yan. Patay na naman kayo. May namatay. Si Puchay. Balagbag na. Tara, para mid. Pamid. Diretso na mid, ah. Diretso na mid. Diretso na mid. Tapos ata MH. Pedes tayo. Pedes. Compress sa pedes, ah. Pedes. Compress dito sa pedes. Ito, ready 1? Ready 2? Compress. Ready 3? Compress muna, boss. 3, 2, 1, drop MH. Tara, pamid. Wala sa mid. Wala, ito, MP muna, MP mid. MP Ikaw mid, na kay Boy? ready? 1. Wala pa ba? Naka! Mga Ano ba bobo! pre? Ginagawa nyo. Wala ko na push. Sana mo, Sid, di ka bumato. Ang layo ko, gago. Kayo, pre, gago. Ang layo ko, ba't anong... Wala akong image. Bobo, dito Mira. Ang layo nga, boy. Muna na kayo eh. Nasa Elata. Yes. Sige, compress muna. Itong ina, sinisip ako, ang layo ko. Gago compress na kayo muna. mabantayan, pre. Gago Compress na muna, matutulog three. kayo doon. 2, 1, MH. Tara pa, left daw. Left na, boss. Left, boss. Left daw, may Ayun. ano eh. Ayun, Ano? ready? 1. Putang ina nyo. Palip na, push na left. Push na left. I-push na left. Left daw eh. Ito. MP, road. Ready na 1, ah. Ready? Yossi, ready? 1. Ang layo ko, boy. Sorry. Gago, ang layo ko. Namatay ako. Kahit mauna ka dun, wala kang kasing Reso nyo. pareso. Ayun, halika, boy. Oh, ready na 1, ah. Ready? 1. Nice. Akin lahat yan. Beauty, wow. Sa'yo lahat yan. Ay, Kita compress sa guild, hayop eh. Nagigigil ako. Compress muna. 3, 2, 1, drop MH. Tara pa, mid na. Huwag na dyan. Wala na dyan tao. MP lang naman nandun eh. Andun sila sa right, boy. Gago sila lang naglalaro, pre. Ayaw nila tayo laruin, no? Tawa na lang natin, right? Bading ba sila? Diretso. Abot to, ah. Abot MH, ha. Abot? Hindi. Hindi ata. Iabot yan, pre. Pedestrian. Pides. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. I-push yun na. Ready? 1. Dito. Ito, ready? 1. Balagbagin nyo na, boss. Balagbagin nyo na. Uy, gago ka. Sila dumusubin, nakakit na pa. Balagbagin nyo, boss. May kasunod kami galing likod. Sige. Sila swirl. Ba't nasa likod? Sige, copy. Patingin likod, ready na 1, ready? Kung mga takot. Balik na. Pedes tayo. Yan, pedes. Compress sa pedes. Compress muna lahat. Compress Waltz. Kaya mo yan, Waltz. Hintayin ka namin. Meron dito sa hagdan, Boy, ah. Yung mga Compress muna. archer. Hayaan mo siya. Huwag ko pansinin. Compress muna. 3, 2, 1. Drop MH. Compress muna dyan. Titig ng portal, ah. Titig ng portal. Walang tao. Tara, push na. Pamid. Meron dito sa taas, boy, ha? Compress muna lahat. Marami. Baba, compress muna. 3, 2, 1. Tara, pataas. Taas. Wala na, Bus bus na, na. Bus na, boy. Tara, push na. Doon na. Dito na daan. Dito na tayo lahat eh. Push na. Pamid. Wala, nasa left sila, nasa left. Wala dito, boy. Compress sa pedes sa pedes left. Pedes. Dito sa macro ko, parte ko. Sean. Wala tayong palaro. Kabi ako, Alex. Ako muna, Amel, ah. Compress muna lahat bago mag-MH. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push. Ina mo, sila lang naglalaro. Warden, wait lang, Warden. Dito Push sa na. left, madami sa left. Sige, push na. Ready na 1, ready? 1. Push na hanggang portal. Ready? Wala ako sabay. Ready? 1. Isa lang. Wala ka. Namatay pa. Hayop. Tuwan-tuwa yung Yongski, oh. Oh, likod oh. Patingin ng likod, boy. Pareso si Sean, ano? Nandun si Jills. Kinuha ni Jills. Tangina, anong ginagawa niyo dun, boss? Ordets na ako, boy. Compress muna lahat. Saan ba? Parang gay ako, boy.
Diretso natin to, no? Para mabilis tayo. 3, 2, 1, drop image. Tara, baba. Dito tayo, Dan. Baba na. Flashing mid. Para mabilisan tayo sa ano. Inang yan. Ano gawin mo, Jet, para di tayo mahirapan? Reset mo yung monster, pre. Dito na, Hindi dito mo na, luluwa to. dito Dan. Wag na, dito na Dan. Paray tayo, diretso lang. Diretso. Tangin mga parte ko. Peace Diretso. ganda. Compress muna lahat dito. Compress muna, Mel, bitaw ka, magpapaimig. Mel, ha? Bitaw ka na, Mel. Compress lahat. 3, 2, 1, drop image. Tara, push na. Sige, push yun na. O, di ba, mabilis tayo. Doon na tayo dumaan. Dito pa. Ay, dulo pa already, 1. Pusin nyo, naunahan ko na yan. Putang ina nyo, hinintay nyo ko. Okay, compress muna, pa-CD tayo, image. CD tayo ulit. O, pwede, lakad tayo. Tara, palip naman. Tangin ang lakal to. Baba. Dito, compress tayo dito. Tayo image. Sagad to, pwede to isagad eh. Compress lang. Wag muna mag-image mo sa CD pa si cooldown. Pa-cooldown kayo, pa-cooldown. Okay na lahat? Okay na ba lahat? Okay na. Mel, bitaw ka, 3, Mel. 2, 1, drop image. Dito, daan. Gilid lang. Wag kayo patak, mga tanga. Sige. Patak pa, may slow kayo dyan, tanga. Okay, compress muna lahat. 3, 2, 1, tara, push na. I-push nyo na. Diretso yung party ko. Ito, gilid. Dito. Macro. Ready na 1, ha? Ready? Ano? 1. Higit sa... Klipan nyo na, boy! Nan! Gusto ko. Ay. Yeah, push na. Compress na, Pedes. Compress na dito, Pedes. Dito. Compress na, Pedes. Dito na tayo MP ulit, ha? Compress mo. Uy, ba't naglalakad, boss? Paging ako dito. 3, 2, 1, drop image. Palip tayo. Uy, sa left, dito. Left tayo. Nandito MB ata. Left and right lang naman yun eh. Pumapasok. 3, 2, 1, tara, push na. Doon tayo galing sa right eh. Dito papasok yan. Diba? Wala. It's a prank. Tara, balik. Parait. Ang layo kasi kung sa tayo dadaan eh. Dito sa gilid daan. Huwag kayong magpa-attack. Ayun lang, na-attack. Compress. Hala, na-slow. Ikaw yung nagpa-attack eh. Compress muna. Sige, gilid tayo dadaan. Ako muna, Mel. Kanina hindi ako na-attack eh. Okay, compress na. 3, 2, 1, drop image. Mga bidabida. Tara, push na. Mga bidabida. Okay, push na. Ready? 1. Pamatay sana kayo, mga bugok. Push na. Ready? 1. Boom! Una ako dyan, tanga! Alam mo yun, nabot ako. Nauwa ni Yongsi yan. Ang ina, wala na naabutan ah. Ano pa bang asa mo kayong ski? Eh di mang kukupal. Okay, compress muna ulit. Magpapasid tayo. Bitaw ka, Mel, ha? Bitaw ka na, Mel. Compress muna, boss. Sige, compress muna. 3, 2, 1, drop image. Drop na sa atin sa image. Push. Tara siyan. Sige. Riot na to siyan. Ano? Sige, patayin nyo. Hindi ko kayo kita, boss. Uy, baka yun dyan, gago. Yung dalawa dyan, uy. Baka yun dyan, uy. Tatlo. Oy, tara, baba. Saan ba kayo? Compress muna, Pides, boss. Archer dito Tara, sa push March. na, putang ina yan. Okay, push na pa mid. Puting ina yan. Push na mid. Compress sa box ha, mid box ha. Compress sa mid box, boss. Layo kasi pagdadaan tayo Nagtago. dito eh. Hindi kayo sumipa, gago. Mid box Dito muna, sa mid midway, box. sa mid. Mid box, boss, Yan, mid box. higit. Layo Meron sa- natin. Meron sa mid set. Meron sa bungad oh. Meron doon sa may box, pre. Compress muna, magpapa-image ako. Mel. Compress muna. Sige. Image. Kalma lang. 3, Nag-revive. 2, 1, drop image muna, boss. Boss, image. 3, 2, 1, drop push. Push na. Una ako na. Ready, 1. Push nyo na, boss. Ginawa ang kain, boss. Oh, revive na ako. Tangin na, ayoko simutin. Ay, nako. Ano Yoji. kasi mauna yung ski boy? Tanga, wala akong image. Yeah, compress muna sa box, magpapa-cooldown daw. Mel. Ayun na, Wala, wala, ready? Ready na 1 na. Ready, 1. Patay, good. Ang Eh, ina. balagbagin nyo na, boss. Balagbagin nyo na. Ako. Balagbagin nyo na. Akin ka. Poking ina mo, miss. Dapat pinapatay Resin na lang ako. Boy. Compress na ako. 8,
7. Wala, Compress wala, muna, wala. beatbox ha. 6, Preso ko. 5, Ako, nilot pa yung Four. box namin, Wait. no? 3, Wait lang, wala akong reso. Wait lang, Two. Arden. 2, Sige, Two. sige, sige, sige. 1. Tara MH, ready? 1, pwede na yan, boss. Ready, 1? Pinagka-cancel ko na yan, boy. Nice boy, nice. Lebs, huwag ka mag-revive. Reso ka niya. 3, Iba na 2, 1, kinamang. tara, paray tayo, right. Hayaan nyo yan. Patingin ng archer ha. I-iwan nyo nga yan para hindi mga combo. Ano Right, ba, right boss? na, Magkaibigan tayo ah. Tanga ka ba? Right na. Ang ina. Right na. Compress muna. Compress muna dito. 3, 2, 1, tara, push na. Push na, wala na tong MH. MH, ready? 1, ready? 2, ready? 3. Sige, push nyo. Putang ina, patay ako, tanga. Hindi ko nakuha yun. Tang ina mo. Hindi ka nag-1. Nag-cancel ka doon. Ina nyo. Hindi ko naman nagwa-one side, hayop ka. Gago, hindi ako nauna, tanga. Gago, nag-game. Ikaw na ba, oh? Mel, bitaw ka nga, Mel. MX nga isa. Compress na. Ang dami nauna, boy. Sorry boy. Mel, bitaw ka, Mel. Sana kung ako nauna, makakabitaw ako. Ano, Jills Sige, Riot compress na muna. Jills? Compress muna. Hoy! Hoy! Ang ina mo. Hoy, sabay police sa stage. Police Compress boy. muna. 3, Yung Yongski boy, 1, nakuuna tara, kasi. MH na. Ba't ako? Tara, push. Naayaw ko si Jills ng Riot eh. Push na. Ayun, Ayun, ayun. ayun. Ready? Nandito lang. Ang tangina nyo kasi, ang muuna kayo. Hindi ko yung uhita. Bobo. Okay, patayin nyo na. Okay lang, yun nga role namin dito eh. Okay, Ang pasok answer. right muna. Pasok right yung mga Boy, namatay. ayos naman tanga. Po, tangin na. Pasok right, Papractice pasok ng right. command eh. Pasok Putang right, ina, pasok right. cancer mo. Pasok right. 3, 2, 1. Tara, push na. SG. Ready? 1. Okay, balagbagin nyo yung iba. 5, 4, 3. Okay, compress na, boss. Compress na muna. Compress na. Si Doc? Okay, compress na. Compress namin namatay pa. Kinuha ko lang. Compress na. Ano lagi yung MX? Pa, Compress na. 3, 2, Trading ba? 1. Trading. MH, tara. Bamid. Sana tayo mid. Teka, Baby maker boss, nangunguna oh. Monster Sage Irom, Monster Sage Irom. Yung katabi nung TH Irom. Lagas yung MMR. Boss, push na. Ba, ready na 1 ha? Market, tabi niya lang yun, yung Irom front Ready? na yan. 1. Makikliban ako dyan. Putang inang warden. Nahuli. Okay, push na. Bert, cooldown ay, CD makali. Monster Sage Oh, Oh, Irom. bak na. Pidis na tayo. Bak na. Kaya mo boy. Pidis. Ang dami naman. Nakakwenta ko. Compress na, pidis. Well, sa Ayos well. ako nakakaliban doon. Tang Ay, saka ina. nag- Nag-take ay, laban kasi lahat. ano kami, paleft. Okay, Punta ka compress left. muna. Compress na. 3, 2, 1, drop MH, may tara push. Left. Ano ka? Karon lang. Ay na, ito, ready na 1 ha, ready? Charger, 1. Ito pa, push na. Ano? Push portal, ready na 1 ha, ready? 1. Push nyo na. I-push nyo. Pasok naman tayo left. Nasaan ka? Mga namatay, pasok sa left. Pasok muna sa mga namatay sa left. Boy. Compress na. Paayos yun na well yung pato ko. Peso. Compress na. Wala pa? Boy? Lapit, tara. Compress na. 3, 2, 1, drop MH na. MH, tara pa mid. Tangina yung Wait lang, Guljaja, di na wait maki... mo ka dyan, ana. Tatawag dito. Kailang. Ready na 1 ha, ready? 1. Okay, push nyo na. Ito, walang MH to. Patay to. Okay, patay nyo. Push na. I-push nyo. Ready? Wait mo, One. Soners. Ready? 2. Cancel. Ready? 3. Ready? 4, 5, 6, 7. Compress na sa box. Mid box. Compress. Wait lang, Compress boy. mid box. Sunduin ko lang yung Mr. Rat. Sige. Mid box. Compress muna. Compress mid box. Wait lang. Okay na, well. Trade. Okay na, well. Sige, boy, iwan mo kami, boy. 3, 2, 1, drop MH. Para right. Right. Pali ko na lang Pelia. Right. Push. Yeah. Push na pa right. I-push nyo sa right. I-push nyo. Compress muna Pides. Compress muna Pides. 3, 2, 1. Tara, push. Wala. Wala dito, boy. Tara, balik na. Para MH. Compress muna lahat.
compress muna lahat. Tangina, andun sila sa rep, ah. Mel, papaps kami, Bel. Dito, compress muna. 3, huwag tayo dadaan dyan. Dito, baba. 3, 2, 1, drop image. Tara, push pababa. Dito sa baba. Gilid na daan. Bahala ka dyan kung saan kayo dadaan. Nako, may nahit pa rin. May stop Ayop dyan, na Dok. yan. Ala ka. Per, anong ginagawa mo, Per? Okay, push na. Abot image to, ha. Abot yung image. Push na. Sakto yung image, ha. Push na. Palep. Patayin nyo na. Dito. Sige, push na. Sige, ready, 1. Tong ino sa kanila lahat, ah. Tagal. Ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. Ready, 4. Cancel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, compress na. Boss, wala Compress namang na. kulangan, boss. Compress na. Good job, Jules. Compress na. Sa right tayo. Sa right naman tayo. 3, 2, 1 MH. Baba. Sa baba. Daan. Baba. Right na rin naman yan. Sa right. Sa gilid kayo, dumaan. Huwag kayo magpa-atake sa H na i-slow kayo, eh. Kahit left and right kayo dyan. Pag may duaan, sino? Uy, putang ina, sino yung natake nun? Thanos. Si Young Sisters. Steve, boy. Nga. Si Di Young ako. Steve. Di ako. Sisters din, eh. Push na. Abot tayo, Mitch Ba't naman, eh. puro ako? ASB, boy, ah. Push. Ready? 1, push na. Dito sa Hindi, taas, portal. pre. Sige. Portal, boy. Ang dami. Portal, boy. Sige, Portal push. daw, boy. Ready? 1, Wala na yung Saan ba talaga, par? portal, boy. Wala ka, ako dito. Par, wala lang image, par. Ang ina kasi ni Bert eh. Boy, di ako Saan ba yung boy, talaga? gago. Tahimik ako dito, boy. Ako, commander, Di ako boss. nasama sa command, boy. Di ako nagsasalita dito, ah. Pala, no? Gago, kumusta? si Bert yun, pre, yung nasa taas. Si Ikaw Bert, nagsabi ng- expert. Compress Boy, muna. bobo ka ba? Di ako nagsasalita dito. Compress muna. 3, 2, 1, drop image. Tara, baba. Baba ulit. Baba. Right Ito, side, UD, boy, right side. Right side muna. Ready? Tara, push. Nagpapalag ko eh. Ready? Push. Ready? 1. Patayan! Putang ina mo, sirs. Naunahan Naunahan ang ka. puto. Si sirs yung nauna, boy. Hindi ako. Hoy, balik na. Compress sa box. Ano mo, TD Walls, bakit mo naman winawan-B1 yan, di puta? Di mo kaya, Uy, boy. gago, may nag-loot. Gagawin sila kayo, boy. Compress muna dito. Reset mo na yung Ah, ganun wala Compress sila muna. pa. Dok, Compress muna. 3, 2, 1, drop image. Tignan natin right Dok, portal. tawa ka man, Mel. Tignan natin right portal, ah. Right portal muna, right Tapa portal. kami, ah. Right portal. Wala pa. Ito, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Patay tayo dyan. Tara, balik na. Push na. Balik. Baba, daan. Baba. Ito, ready? 1. Patayin nyo na. Wala na yan. Patayin nyo na. Sige, hintayin ko yun dito. Pababa. Box. Sige, patayin nyo. Dito ako box sa baba. Babang box. Okay, balik na. Babang box. Mel, ah. Pagkadig. Baba muna. Baba. Compress muna ulit. Compress na. Compress 3, 2, 1. Image. Compress muna dyan. Titignan portal. Compress muna dyan. Wait lang. Titignan ko portal. Baka meron. Tignan ko muna. Wala dito. Boy, tara. Push na doon. Push na. Baba. Left. Baba. Push na. Baba. Left. Baba. Sige, push nyo na. Abot image naman yan, eh. Push nyo na. Sige, push nyo. Push nyo, i-push nyo. Alex. Boy. Push na. Abot image yan, boy. I-push nyo na. Nagkakapatayan na sila. Push nyo na. I-push nyo na, boss. Abot image yan. Sakto yan. Calculated yan, boy. Ready? 1. Ready? 2. Ready? 1. Sige, push nyo na. Push na. Joey. Wala, Bert, na-cancel ka talaga. Nauna ako dun, Bert, ha? Kala mo. Compress muna ulit. Nakancel nga ako, eh. Sayang. Mel, ako muna, Mel, ah. Compress muna ulit. Sana lahat yun. 3, 2, 1. Tara, pamid. Naku, Waltz, anong ginagawa nito? Si Waltz, ano, pre? May PT ka ba, Waltz? Waltz? Boy. Party ba yun? Waltz, andito ka ba sa Discord? Gagi, pag daw natalo niya yung Deputa, may 100 medal siya, eh. Wala dito. Kaya ayoko naman dito. Okay, compress muna sa pedes tayo. Abot pa naman, eh. Doon tayo sa may grass na. Grass na. Abot pa sa pedes na. Oh, compress na dito. Dito na. Lapit ako, Mel, ah. Dito na para hindi tayo makita. Dito na. 3, Ikaw na agad. 2, 1, MH. Tara, push na. Left. Push na. Right pala to. Right.
Sige, Saibu. Ready? Ready? 1. Wala kang mag-isa ka lang dyan. Nako, Thanos. Ako, putang Ikaw yung ina mo. Para si Yomski par. Ikaw yung nauna mo. Kaya ako Gago, anong ako nauna? Okay lang ina mo, likod na nga ako eh. Ayos kasi. Wait, Creeper, huwag ka Sino ba nauna? mag-revive. Hoy, dikit, Kumplis dikit, na. skills. Kumplis na. Saan Ben? Saan Ben? Kumplis mo na. 3, 2, 1. Emish. Tara, baba. Nako, Gripper. Baba. Likod natin Nasa yung tayo Jimmy. na natin sila, mawala tayo MH. Kumplis muna ulit. Ayan, bumaba na. Kumplis na. Sige, balikan nyo, UG. Ready? 1. Ay, shit. Nako, may namatay. Patay pa rin ba? Kumplis na. Pasok right. Reso 1. Ereso nyo lahat. Ihintay ko lahat. Sige. Ay na naman sila. Pareso si Tanas dito sa baba, sa pababa. Mel, ikaw bibitaw, Mel. Pareso muna. Pati titignan ko yung portal. So, Sige. Ayun. Sino yun? Ibang party yan. Sige, kumplis na. Pag cooldown na Emish. 3, 2, 1. Emish na. Tara, baba. Pa-hit kayo dyan. Tatrash to ko kayo. Yes, yung ski boy. Okay. Oy! Bo, Magic! sinusundan ka talaga, boss. Ina mo! Ginagawa mo! Sige, push na. I-push nyo. Ready? 1. Tong, inong si Peru. Push nyo na. Ito pa, MP. Ready? 1, SG din Two, na dulo. 3. Puking ina mo. 4. Push nyo na. Nawala I-push sis. nyo na. Push nyo na, boss. I-push nyo na. Nag-miss yung ano ko po sa kakadating. Nakabigay Yung pumasok. sword, pre, ah. Lumabas par. At least naubos. So, sige, compass muna. Ayun, boss bro, yun. Si Shaman, no? Pareso si New Shaman dito Compass sa muna. dulo. Compass muna at 8. Higit na yan Seven. sa atin ha. Higit na yan sa atin Five. pre. Ayun ako. Hitable na. Uy. Yung Shaman, no? 1, ready? 1. Anong hitable ka? Ako miss pa. Wait. Hitable na eh. Anong hitable? Mali yung bilang mo pre. Ako, miss pa sila, pre. Miss Di binilangan ko yun eh. Okay, compass muna. Pareso dito sa dulo. Pareso. Ereso nyo. Wala ako, ano? Si Diriso. Compass muna. Ayaw pa kasi sit mo na MH, mag- antayin natin Shaman. Ayun. Ayaw Tara. pa kasi mag- malapit-lapit. Sige, compass na. Huli na naman tayo sa digmaan. Waltz, Eh. ano nangyari sa'yo? Waltz, dito nga sa party ko. Waltz. Wala ating party yan, boy. Ay, may party siya, boy. Compass muna. 3, Ganun. 2, 1, drop. Emish, boss. Tara, baba. Uy, huwag kayo dyan. Left and right yung laruan eh. Ang inang Waltz yan. Yabang Left and right. Nasa Discord ka ba? Yabang ng Waltz? Tapanepes, pre. Nadaanan ako ng 4 na araw, pre. Uy, sino yun hindi tinira? Sa gilid natin ah. Ako pre, Warden. ako na-hit. Si Warden par. Sige, push na. Aabot yung Emish to. Baka Abot likuran kayo image. ng Walang Push kami. na. Lightspeed muna kayo, par. Lancho. Lightspeed muna kayo, par. Push na. Hintay kayo, Compass muna. hintay kayo. 3, 2, 1, tara. Image. Push na. Kaya dito, boy. Nako. Tay kayo, yan Nandito sila. Edge, huwag ka Pinabit mag-revive. na Edge. raid. Huwag ka mag-revive. Remy Tara, muna tayo. Gago sa likod nyo. Nasa likod pre. Anong likod? Revive na. Naunahan ko na yan boy. Compass na. Saan naglalaro to? Pasok Sa na mid? tayo. Dikit, Baka Mel. nasa mid sila, pre. Compass na. Sa mid ka pumasok. 3, 2, 1. Emish na. Pasok mid, Tara, pasok pamid. Oyop na yun. Sa mid na naman naglaro. Wait nyo si Ayad. Huwag mo na kayo tumakbo. Sa mid naglaro. Dito ako sa mid, walang tao dito. Nako. Sige, diyan ka na. Compass muna. Compass muna. Kita nyo ah. Compass Pag muna. ako nauna Compass na muna. naman. Bitaw ka, Mel, ah. Bitaw ka, Compass Mel. muna. Bida kasi eh. Bitaw ka na, Mel. Ako nasa likod niya, pre, na wala kami Pasidi na muna. image. Pasidi muna. 3, 2, 1. Emish. Bago, wala yung party Tara, ko, boy. push na. Palip na. Oh, likod muna. Likod. 3, 2, 1. Tarsan. Ready? 1. Yeah. Oh, tara na. Palip na. Push na Gagi, left. sorry. Push na left. Kakat sila eh. Ikaw lang. Pero man ah. Push na left. Eto na. Muna Ready? tayo boy. Ready? Edge Ready? obeying ako, One. Edge. Patayin nyo na, boss. Andito sa akin ha. Edge obeying ako. Macro ko. Compress muna dito. 3. Mortal, madami. Dito macro ko. . Likod. Ready? 1. Patay na yan. 3, 2, 1. Ready? 1. Patay na. 1. Patay na yan. 3, 2, 1. Ready? 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 1. Patay na yan. 3, 2, 1. Ready?
Portal din madami Zed ah. Okay, wait O lang. sige, scatter. 3, 2, 1, tara, portal na, portal. Portal, pare, di naman na. Ready? 1. Yeah, ubusin nyo. Hala ka. Mel, yung Thanos Mel Nako Gago, po, namatay ako. pinatay kami. Nako. Namatay doon. Compress muna. Lagas may Marcos. Compress na. Oy, Ange. Anod, Binancio. Compress na. Compress na. Patayin nyo, no? Ready? Compress na. 3, 2, 1. Emich sa baba daan, ha. Emich muna, boss. Tara, baba. Trash talkin mo nga kung sino yung hinihit, boy. Bobo! Oh, Per, andyan ka na naman. Baby maker. Bobo. Bobo, Ang sige. ina mo. Bobo mo, Tangina mo baby yun. maker. Yan, slow ka muna, gago. Technique yan, gago. Sige, diretso na. Ay, naman siya na. Diretso na. Liga, left. Left. Sige, i-push nyo. Abot MH natin. Ready? 1. Patay ka. Search. Dito na, Tanga. dito na. Pinutil. Gagi, ang dami dito sa portal boy. Kalma, boss. Kalma, boy. Kalma, boy. Likod. Ready? 1. Boy, kalmaan mo muna, boy. Ang dami pang kalaban dito sa likod, 3, 2, 1. Tara, push na. Compress muna. Wala tayo MH. Compress na. Pinatay na po yung Choy. 3, 2, 1. Tara, push na. Portal. Ang dami din kalaban dun, boy. Alam ko na, ano na, ang dami. Report nyo lang, pre. Yung... Sige, compress na. Salin nyo si Choppy. Salin nyo si Choppy. Choppy. Okay na. May image lahat. May image na. May image na. 3, 2, 1. Tara, push pa. Baba. Baka mag-meet sila boy. Baba. Taas to. Na naman, ha. Sino bida-bida dyan? Ay, no, si Nako. Baby Maker na Christian ulit. Baba! Tangina, nauna pa din ako sa inyo. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Push na. Par-trade nyo yung warden, par. Ayun na Hindi ako. naka-off-trade yung warden, par. Push na. Ready? 1. Sige, i-push nyo, boss. Boss, patayin nyo na, boss. Uy, papatay Marker, naman, pre. boss. Patay. Gago, hindi natama pa. Compress na. Pasidi tayo, MH. Pasidi. Compress muna. 3, 2, 1. Drop MH. Tara, baba ulit. Wag na dyan. Ang layo dyan, eh. 2 MH tayo sa pagsamid tayo duman, eh. Left and right. Uy, what? Kaibigan. Gago. Anong PPK lang yata yun ah. Trip pa. Oy, baby maker ulit. Gago, dami mga talented eh. 3, 2, 1. Tara, push na. Bida, boss. Tangina na ito si... Eto na. Nililikuran natin na, boss. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. Daiwa. Ready? 1. Uy, gago na cancel ako, boy. Gago, wala mo nang nag-1 dun, pre. Cancer nyo naman. Nakancel Cancel ako sa gilid, boy. Sorry, boy. Tangina mo, hindi ka Tingnan makakawala. mo, check mo. Compress na, boy. Boy, compress na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ready? 1. Gago, Mali nagkalaban pala doon siya. Pumasok Nabobo mo yung na lahat. makasis nun. Tangina nyo. Ayop ka. Ang ginagawa niyo, boy. Bibilang na ako. Kumunod ako kay Sean. Bobo. Compress na. 3, may image lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Hindi ako rave. Wala mo naman Sean. May nahabol kang ayop Tapos ka. na tayo image natin. Sige, push nyo na. Compress tayo sa baba, ah. Compress muna, boss, sa baba, boss. Compress na tayo sa baba, boss. Compress sa baba. Wala kaming image. Compress lahat. Compress muna lahat. Wait lang. Isa sa akin. Wait lang, boss. Wait lang, Boss. di pa kami Wait. kompleto. Oy! Boy, wag kayo tumakbo. Nauna. Tangina nyo. Bida-bida naman kayo dyan, boy. 2, 1, drop image. Tara, push. Tara, pre. Tingnan mo, kayo nandyan eh. Ready? Inang yan. Atras ka agad, boy. Unahan talaga. Hindi, Boss, gago, cancel ko lahat, Well. push na. Ready? Ito 1. pa, ready. Bida-bida. Tanas sa likod Bida-bida. mo si Ayaj pa MH ka. Bida-bida nyo, boy. Ang dami yung bida-bida. Hindi na, pre. Wag kayong umuna, pre. Pag wala pa yung command. Compress Wala back. po yung Thanos. Lord. Boss, compress Uy, back. gago. Nasa likodan ako, boy. Kita nyo, Boss, wala nga yung pangalan Dito, ko dyan. tingin back. Boss, akala ko Tingin scatter back. yung Thanos. Boss, tingin box. 3, 2, 1, MH. Parasit mo na MH, boy. Baba. Tangina nyo, di nyo sinusunod MH, eh. Pinapa-sync na yung MH lahat, boss.
Awit na yan. Yung skipper, may na 1v1 yung giant of par, oh. Abot Emich dito ha. Push yun na. Abot Emich yan. Alex, likod ka. Okay, push na. Andito ang bida-bidang Archer eh. Ready? 1. Push! I-push nyo. Nagwan. Ayan na kami. What the fuck is that, bro? Compress na. Patayin nyo. Compress na. Okay, compress muna. Oh, wait natin. Wag muna Emich ha. Sabay-sabay tayo. Pa-pull buffs muna. Sabay-sabay ha. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. Emich. Tara, push baba. Baba. Scouter. Boss, Baba. nasa likod ako, boss. Okay, baba. Hindi ako inaano, wala pa ako sa top 10. Tang ina kayo. Baba. Oh, Yongski. Puking ina mo. Okay. Trade ka pa, boss. Naka-off yan to leg. Diretso na, boss. Diretso na. Ano naman eh. Diretso na. Dito, kanan, Gilles, kanan, bilis. Oh, right side. Ready? 1. Oh, likod naman. Pa-portal. Dito, ang Ang dami sa portal. Ready? 1. Push nyo pa. Inang yung makasi sabay Ay, Yes. nako. Yun na, MP. Box tayo. 8, Box tayo. 7. Dikit. Box. Lumabas. Likod na. Ready? 1. Mga. Box. Tang ina. Box, boss. 3, Tagago. 2, 1. MH lahat. Baba na. Ibaba nyo na. Yeah, gilidaan, boss. 3 minutes na lang pala. Okay, ngayon na yan. Yeah, diretso na. Ano naman yung MH natin eh. Diretso na, boss. Diretso na. Patingin ng right, ha? Ready? 1. Naku, ako lang. Ako lang nag-1, boss. Yeah, push nyo portal. Push nyo na portal, boss. I-push nyo yung portal. Sige, balagbagin nyo dyan. Balagbagin nyo, boss. Balagbagin nyo. Oh, pedes na tayo. Pedes na. Dito tayo sa pedes para ano. Abot yung image natin. Pedes. Pero sa portal para hitable na yun, par. Sige. 3, 2, 1. Image. Tara, portal. Portal na. Hitable na daw. Ready? 1. Nag-miss ako. Naku, miss ako, Thanos. Inang yan. Ready? 1, 2, 3, Malas ko 4, naman. Archer 5, pa yan. 6, 7, 8. Okay, cancel. Balagbag. Balagbagin nyo, mga boss. Meron pa sa likod niyo ba ya? Sige, balagbagin nyo. Tingin likod. Ready? 1. Hoy, compress muna, boss. Compress muna sa truck. LPG truck. Ayun na, nakarap pa. Walang makasi yan, ha. LPG truck. Compress muna. Wait natin lahat. Boy, yung pasok na. dito. Boy, pasok na. Eto, MP, ready? Preso. 1. Patay ka, Heruj. Bobo mo naman, weirdo. Naka-off reborn. Preso ako. Compress na. Wala na ba? Preso nga ako. Sige, 3, 2, Padrop pasok na kayo left. 3, 2, 1, Sige ako, Emich. sige Reso. Tara, sa left na tayo. Left na. Sa likod, Yeah, diretso na, baba, Likod nyo. Dami Emich likod tayo nyo. dyan. Dito na, sa baba. Asa kayo? Ako likod Likod SP, nyo, boy. dami boy. Nakalikod ako ba? Makakat, boy. Preso boy. Nandun sa likod? Sige. Nakat nga yung wave 4. Para sa Mr. Rabbit Bar. Okay, compress na. Pasok left yung mga namatay. 3, 2, 1, Emich. Tara, baba. Eldaw, pre. Nasa Eldaw, boy. Nasa Eldaw. Baba. Sige, push nyo na. Sige, Ned, kaya mo Sige, yan, Ned. Ned, pag nakagalaw ka dyan, Ned. Sige, push nyo na. I-push. Baba. What the Sige, fuck? I-push mo, Jin. Unahan mo, Jin. Sige, ang mga boboan dito. Ready? 1. I-push mo. Ready? 1. Ayaw bumitaw ang putik. Pabitaw na ako. Ayaw pa rin bumitaw eh. 6, 5, Yun, nakakita. 4, Nakakita kayo. 3, 2, Wala pa tuloy 2, ako sa 1. Ready? 1. Yung iba pwede na, yung SG. Karma yan, Yung boy. MP, 5, 3, 2, 1. Ready? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balagbagin nyo na, boss. Boss, balagbag na, boss. Boss, balagbag na. Patay. Ayaw bumitaw. Tang inang Thanos na ano po, oh.
Namatay pa ako nung huli, par. Gugulangan man eh. Mas magulang pa sa atin yun eh. Salamat, salamat.